Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah تكونوا كامل ملاح. Aujourd'hui, حنديروا le deuxième cours de l'immunologie de la troisième année médecine concernant les réactions d'agglutination. C'est un cours اللي جاي قصير اللي fait quelques notions que vous devez comprendre et c'est pas difficile. Alors, on va suivre le plan suivant. On va faire une petite introduction. On va voir les principes de la réaction d'agglutination. نشوفوا les techniques d'agglutination, les هما trois, les techniques directes, les techniques indirectes et l'inhibition de l'agglutination passive. On va faire un petit rappel sur la réaction antigène-anticorps et ses applications. Bon, c'est facile, ما كاينش حاجات بزاف نقولوهم. على بالنا بلي l'antigène عنده l'épitope تاعو qui doit être complémentaire مع الباراتوب تاع l'antigène. مع الباراتوب تاع l'anticorps. Une liaison spécifique basée sur complémentarité tridimensionnelle. Alors, on dit l'antigène qui doit être fixé par l'anticorps spécifique. Il y a un complexe antigène-anticorps. Cette réaction est réversible. Il y a le détachement d'antigène. Elle dépend de la structure tridimensionnelle. Et vu que les anticorps sont de nature protéique, donc les ont un pH précis, température précis et force ionique pour faire des liaisons. نسميو technique immunologique كل technique ou la كل méthode qui me permet de voir بلي كاينه une réaction anticorps antigène. كاين اللي يعطوني une détection visible à l'œil nu اللي هما اللي انا نشوفو فيهم l'immunoprécipitation اللي تعطيني des précipités et l'immunoagglutination. Le reste est non visible à l'œil nu, il utilise un marquage qui m'a l'immunofluorescence, l'immunozématique et radio-immunologique. Ou qu'il y a des méthodes indirectes. حنايا راح نشوفوا اليوم l'immunoagglutination qui est une méthode directe visible à l'œil nu. Alors, le phénomène d'agglutination a été découvert par Gruber et Durham à la fin du 19e siècle avec des suspensions bactériennes. Bactériennes, mais qui m'a le cours de précipitation. Qui هضرنا على la précipitation قلنا l'antigène لازم يكون soluble لازم يكون libre يكون soluble mais dans la réaction d'agglutination لازم يكون particulière ou la cellulaire. Donc راح نلقاو هنايا les bactéries, on va trouver également les hématies, les billes de latex, etc. Ce phénomène est général et s'applique à tout système où les antigènes sont associés à une particule biologique qui maintenant cellule ou la inerte latex. Peut être lu à l'œil nu ou microscope à faible grossissement, etc. Donc le principe de cette réaction, c'est que يكون un antigène particulier. واش معناتها l'antigène هدايا ماهوش soluble. Il est fixé sur une particule, la surface d'une particule, par exemple le globule rouge, particule de latex ou la bactérie. Il va réagir avec un anticorps agglutinant. C'est des IgM surtout. علاش بزاف les IgM parce qu'ils ont une structure pentamérique. Mais aussi les IgG. Donc voilà, comme vous voyez dans l'image عندنا les antigènes particuliers qui sont liés à l'anticorps agglutinant يعطوني formation d'amas qui est visible à l'œil nu. Alors, on a trois types. On va la réaction d'agglutination directe active. Le principe de cette réaction, c'est qu'il y a un antigène directement particulier, qui m'a les hématies ou les bactéries. Maintenant, l'antigène d'origine, j'ai la sarf particule hadik, qui m'a par exemple le zomra damawiya, par exemple A, l'antigène A, il est déjà fixé fiha, mais chez Anna, il est fixé. D'origine جاي لاصق فيها. عندي l'anticorps agglutinant qui تكون la liaison entre anticorps et l'antigène particulier تصرى لي l'agglutination.
exemple d'application qui m'a le groupage sanguin et test de Coombs direct. Alors, on va prendre l'exemple de groupage sanguin. Détermination du système sanguin ABO par la technique d'hémagglutination active directe. هنايا عندنا l'exemple le groupe sanguin A. Le groupe sanguin A عنده l'antigène A في la surface تاعو. Il est déjà fixé. ماشي حنا اللي فيكسينه. D'origine l'antigène A جاي fixé في في الجلوبول روج اللي عندها le groupage sanguin A. كي ندير لها un anti A par complémentarité تصرى l'agglutination كما كنا نقولوا في السام يحدث تراس. هذه هي l'agglutination. كي تصرى هذيك لا complémentarité كاينه l'agglutination. مي كان نجي ندير له un anti B ما تصراش l'agglutination parce que ما كاينش la complémentarité structurale. ou même كان ندير له anti A et B تاني حتصرى l'agglutination parce que quand même فيه l'anti A. La même chose بالنسبة les autres groupes sanguins. le B, le AB, le AB دير l'agglutination معاهم كاع parce que عنده l'antigène A ou le B. Par contre بالنسبة للO, le groupe sanguin O ما عنده حتى antigène في la surface تاعو. Donc كي ندير له anti B, anti A, anti AB, il y aura pas une réaction d'agglutination. ما كاش une complémentarité entre antigène anticorps, il y a pas formation de complexe antigène-anticorps, donc il n'y aura pas d'agglutination. Alors, je fais l'exemple de groupage sanguin. Donc, le test de Coombs. Le test de Coombs direct. Ou le test direct à l'antiglobuline. Où نديرو في هذا le test. نديرو un prélèvement sanguin le patient تاعي. هذا le patient عنده les globules rouges تاعو اللي عنده une anémie hémolytique. واش معناتها عنده des anticorps اللي جايين contre les globules rouges تاعو. donc le corps تاعو يدير la lise تاع les anticorps. il a la lise تاع les globules rouges. il attaque les globules rouges تاعو. et donc حنا واش حنديرو باش نعرفوا بلي صح عنده هاد l'anémie hémolytique parce que عنده des anticorps اللي راهم لاصقين في الجلوبول روج تاعو. واش نديرو نجيبو l'antiglobuline نجيبو un réactif de Coombs. c'est l'antiglobuline. هدايا c'est un anticorps تاني. هاد l'anticorps يلصق في les anticorps اللي جايين anti-érythrocytaires. D'accord. Il sort les anticorps anti-érythrocytaires. Donc, كي تكون كاينه une agglutination, معناتها راهو يلصق لي في les anticorps anti-érythrocytaires, c'est-à-dire que عندي هاد les anticorps anti-érythrocytaires, donc j'ai l'anémie hémolytique. Donc, j'espère que c'est clair. نعاود ندير un prélèvement. هذا le test de Coombs direct. نقولوا le test direct à l'antiglobuline. كاين des personnes اللي عندهم انيمي هيموليتيك. واش معناتها عندهم des anticorps اللي ياتاكيو les globules rouges تاعهم. les anticorps لاصقين في les globules rouges تاعهم. انا واش ندير عندي l'antiglobuline. هذا l'antiglobuline يلصق لي في le segment fixe تاع les anti-érythrocytaires, تاع les anticorps anti-érythrocytaires. إذا كانت كاينة une agglutination معناتها راهو لصق لي في هاد les anticorps معناتها راهم يكزيستيو في le sang تاعي. donc j'ai l'anémie hémolytique. alors شفنا la réaction d'agglutination directe active. شفنا فيها les deux exemples تاع le groupage sanguin et le test de Coombs direct. دوكا حنشوفوا la réaction d'agglutination indirecte ou la passive. في la réaction d'agglutination directe قلنا بلي l'antigène est d'origine fixé sur une particule. هنايا ce qui se diffère c'est que l'antigène fixe شغل حنا فيكسينه ولا ماشي d'origine لاصق في البارتيكول ماشي كيما dans le cas des hématies par exemple. هنايا on va utiliser surtout les
particules de latex, mais même les globules rouges, ou عندي l'antigène. Quand je vais fixer l'antigène les particules de latex, il y a un complexe, donc voilà, il y a un antigène particulier. بعد عندي l'anticorps agglutinant et تصرى لي l'agglutination qui تكون كاينه la formation du complexe, qui تكون كاينه la complémentarité entre les structures. Exemple d'application, راح نشوفوا le test de Valère-Rose, test de Coombs indirect et le test au latex. Alors le test de Valère-Rose, c'est un test qui est utilisé باش يكشف لي est-ce que le patient عنده les arthrites rhumatoïdes ou pas. هدايا في le son تاعو يكون عنده facteur rhumatoïde. C'est des IgM qui sont détectables par les tests d'agglutination اللي نوتيليزيو فيهم des globules rouges ou là des billes de latex qui sont recouverts d'IgG. كي يكون عند هاد le patient هاد la maladie arthrite rhumatoïde, il y aura l'agglutination. تكون كاينه les anticorps تاعو هادوك les IgM تاعو, ils vont fixer le segment constant تاع les IgG. تسمى عنده des IgM, عنده des anticorps qui fixent le segment constant تاع les IgG, معناتها عنده هاد la maladie. إذا كانت la réaction positive معناتها عنده la maladie, إذا كانت non معناتها ما عندوش la maladie. Donc l'agglutination c'est-à-dire كاينه la maladie. هذا هو le test de Valère-Rose. C'est باش يكشف لي على l'arthrite rhumatoïde. Maintenant le test du latex عنده le même principe que le test de Valère-Rose. برك هنايا on va utiliser les billes de latex. Il faut qu'on utilise les globules rouges, mais ils ont le même principe. عندي le sérum du malade اللي عنده le facteur rhumatoïde IgM, وعندي des IgG humains fixés sur des billes de latex. إذا كان هاد le patient عنده le facteur rhumatoïde, معناتها les IgM تاعو يفيكسيو le segment fixe تاع l'IgG. Donc تصرى l'agglutination et voilà كيفاش تكون عندي réaction positive. برك باش نعاود نفكركم, هنا انا نشوفوا les réactions indirectes, les réactions d'agglutination indirectes, c'est-à-dire l'IgG humain ماشي d'origine جاي لاصق في les billes de latex, non, ماشي كيما le cas تاع les globules rouges par exemple كي تكون عندي الزمرة A toujours راهو لاصق فيها l'antigène A. هنا لا. دوكا شفنا لو تيست دو روز فالير, شفنا لو تيست دو لاتكس. دوكا حنشوفو لو تيست دو كومبس انديريكت, تيست انديريكت ا لونتيغلوبولين. هدايا يشبه لو تيست ديريكت, برك في لو تيست ديريكت كنا درنا ان بريليفمون سانغان, c'est-à-dire نحينا ديريكتومون لي غلوبول روج تاع لو باسيون ودرنا لهم لونتيغلوبولين. هنايا لا حنحو لو سيروم تاع لو باسيون, c'est-à-dire les anticorps اللي عنده, ونجيبو des globules rouges تاع عبد واحد اخر, نخليهم مع هذاك السيروم. ابري اذا هاد لو باسيون كانت عنده اللي نحينا له سيروم كانت عنده لانيمي هيموليتيك, معناتها عنده لي زونتيكور انتي اريثروسيتير في لو سيروم تاعو. دونك كي نخلوهم مع الوقت مع لي غلوبول روج راح يلصقوا فيهم, راح يلصقوا في لي زيريثروسيت. اي دونك كي نجيب لونتيغلوبولين تاعي اللي تلصق لي لو سيغمون كونستون تاع لي زونتيكور انتي اريثروسيتير, حتصرى لاغلوتيناسيون. اي دونك معناتها هاد لا بيرسون عندها لانيمي انتي اريثروسيتير. فوالا, دونك يشبه لو بروميير تيست. برك في لو تيست الاول درنا ديريكتومون درنا له ان بريليفمون سانغان وجبنا لي زونتيكور تاعو و لي غلوبول روج تاعو. هنا لا جبنا لي زونتيكور تاعو, جبنا لي زونتيكور تاع ان اوتر باسيون تاع ان اوتر تاع اون اوتر بيرسون, اي vu que صرات خليناهم الوقت درناهم كيف كي تصرى لاغلوتيناسيون معناتها
هذاك لو بيرسون معناتها هذاك لو سيروم تاع البيرسون الاول اللي دينا له عنده هذيك لا مالادي. Alors la dernière méthode, l'inhibition d'agglutination passive. نجيب antigène qui est préalablement fixé sur une particule inerte, latex ou les hématies. Là, on a utilisé l'exemple de la bêta-HCG. L'ITKSHIFLI, c'est le test de grossesse. Ou du le bêta-HCG, les génies libres, les génies solubles. Du un anticorps agglutinant, anti-bêta-HCG. إذا هاد la personne كانت enceinte. Les anticorps تاعي راح يفيكسيو هادوك les antigènes اللي لقاوهم واجدين اللي لقاوهم solubles. معناتها ما كاش l'agglutination. صارت une inhibition d'agglutination parce que لقيت les antigènes solubles واجدين. دونك علاش نعيي روحي ونزيد نروح لهادوك اللي راهم لاصقين. non اللي كانوا solubles c'est plus facile باش نفيكسيوهم. هنايا عطاتني une réaction positive معناتها la femme هادية elle est enceinte. Mais si la femme elle n'est pas enceinte, نجيب le bêta HCG تاعي qui est l'antigène fixé sur les particules de latex ou كي نجيب l'urine تاع الباسيونت. l'urine تاع الباسيونت ما فيهاش le bêta HCG soluble. Donc عندي les anticorps agglutinants تاعي ils vont fixer هادوك les particules de latex اللي فيهم le bêta HCG. Et donc تصير l'agglutination parce que ما لقاوش soluble. Et donc la personne elle n'est pas enceinte, c'est une réaction négative. Voilà, donc c'est tout. J'espère que ça a été clair et bon courage.